रथ यात्रा अब कायसा हिंदू धर्मनि कतरतेर भारतनि ओडिशा झारखंड पश्चिमबंगते बांग्लादेश आ रथ यात्रातेर कतरखेनो पालाइजाकमानि नुकजागो ताकलाय बिसोबो हाकोतर गनांगैनो कोक्ति सालो पालाइजागै तongkha रथ यात्रा आबोनि लगेबो चिने हास्तेबो रथ यात्रातेर पालाइजागै तongkha tongthoklaijak बिसिंतैनो गदगमा बिसिनि काहाय ताकलाय बिसोबो राजाखर आगलिबो रथ यात्रानि कतरतेर संसाजाखा राजाखर आगलिनि जगन्नाथ बारी मन्दिर आबोनो कारिबो इस्कन मन्दिर शिवबारी पालाइजागै तongkha रथ यात्रा तेर आ रथ यात्रानो किtingwi बिसो ब्रह्म हाय ताकलाय बिसोबो कोक्ति सालनि phungni simi aguli lama rogo chikon rot nukharmani robo nukjakha asalo chikon rot no sotonlaimani nukjakha jerai rogni simi romoi okra rognobo asalo khoroksa borok chikon rot snamoi lama o tiklainai bosaklaikha tinini salni bagui bisaromoi naisingui tongmani rot yatrani salsini ni sekangno rot snamnani samung jengui ruhonoi আমরা প্রত্যেক বছর এই দিনটার দিকে অপেক্ষা করি এবং আমরা এই রথটা বাড়িতে বানাই রথের এই দিনে আমরা বিভিন্ন এলাকায় যাই মন্দিরে যাই জগন্নাথ বাড়িতে যাই কতদিন ধরে তুমি কত বছর ধরে এই রথ নিয়ে বেরো 3 বছর কিরকম লাগে অনেক আনন্দ লাগে কতজন বেরো তোমরা আমরা তিনজন asalo chikon rot tobuwi agoliwo berai tongmani jorawo khoroksa rot sotonai shaka agolini ramthakor songo motorstand ni dalbidal lama berai laiwi jaganath jiu mondir ni faisingo thangnai hanai আমরা রামপুর সঙ্গে গেলাম কালী মন্দির গেলাম জোরেমুড়া গেলাম এখানে আইলাম আমরা উদ্যোগের সঙ্গে যাব জগন্নাথ বাড়ি যাব কিরকম লাগে এই রথ নিয়ে বেরোতে অনেক আনন্দ লাগে এবং রথ অনেক ভালো জিনিস বাইরে সব লোক টান দেয় এটা অনেক আনন্দ লাগে আমার কাছে কতজন মিলে বেরো তোমরা আমরা 3-4 জন বন্ধু বান্ধব একলা বেরি কতদিন লাগে রথটা বানাইতে এক সপ্তাহ মধ্যে tekaksa faisingo ke rod yatra terno kitingwi taklai bisiwa korak saktar mangrajaka hastini administration e bakhaktai sarekni damthamni simi jaganath jiu mondiro rodo kawi berainai jaganath balram subhadra bureau report kokkhorang